वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम बात करेंगे कि क्या रोज़ाना अंडे खाना हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। इससे पहले कि मैं इस पर मज़ीद कुछ कमेंट करूं, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अंडे एक बहुत ही मज़ेदार ग़िज़ा है और बहुत सारे तरीक़ों से हम अंडे बना लेते हैं। हम कभी ऑमलेट बना लेते हैं, हम फ्राइड एग्स बना लेते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लेते हैं। तो वर्सटाइल फूड है और हम ऑलमोस्ट हर रोज़ ही रोज़ाना सुबह नाश्ते में अंडे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम एक दिन में एक से ज़्यादा अंडे खा सकते हैं? क्या अंडे सेहत के लिए अच्छे हैं? तो एक अंडा जो है वो आपको 6 ग्राम प्रोटीन देता है और इसके अलावा वो विटामिन से भी पैक्ड होता है, जिसमें विटामिन ए शामिल है, विटामिन ई शामिल है, विटामिन B12 है, विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें और भी केमिकल्स हैं जिनमें एक केमिकल है ल्यूटीन। अगर हम बात करें कि कम कीमत में अच्छी ग़िज़ा, तो अंडा सरे फहरिस्त है। ये जो विटामिन अंडे में हैं, इनमें विटामिन ए जिस तरह है वो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमें जो नज़र देखने के लिए बहुत अच्छी है, हमारे मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत रोल है, और जो जिस्म के खुलिये बनते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह विटामिन B12 जो अंडों में है वो हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं उनकी सेहत के लिए, हमारे खून के जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, उनकी सेहत के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ई वो भी अंडे में मौजूद है, उसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है, वो हमारे खुलियों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है। फोलेट विटामिन B9 वो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो हामला ख़वातीन में जो बच्चे की नशोनुमा है उसमें भी फोलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो दिमाग की नशोनुमा है। तो मैंने आपको बताया कि अंडे में इसके अलावा, इन विटामिन के अलावा, ल्यूटीन केमिकल भी पाया जाता है। ये एक पिगमेंट है, यानी ये एक रंग देने वाला केमिकल है, और इसको हम जो क्लासिफाई करते हैं इसको हम कैरोटीनॉइड कहते हैं। ये सामन फिश में भी पाया जाता है, ये कैरेट्स में, गाजरों में भी पाया जाता है, शकरकंदी में, स्वीट पोटैटोज़ में इसकी बहुतात पाई जाती है। अब ये जो ल्यूटीन है, जो अंडे की जर्दी, आपको डार्क कलर की, जर्द कलर की अंडे की जर्दी नज़र आती है, वो ल्यूटीन की वजह से उसका इस तरह का कलर है। और ये ल्यूटीन जो है ये भी आँखों की एक बीमारी है, मैक्युलर डीजेनरेशन, तो उससे बचाने के लिए ल्यूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो अंडे की सफ़ेदी है और अंडे की जर्दी है, इन दोनों की खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। अंडे की जो सफ़ेदी है उसमें तकरीबन 60% जो अंडे में प्रोटीन है वो पाई जाती है, जबकि जो अंडे की जर्दी है उसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स और ये कोलेस्ट्रॉल का जो कंटेंट है वो पाया जाता है। बहुत सारे तहकीकी मकाले ऐसे हैं जिन्होंने फैटी एसिड्स जो कि हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी अज्जा हैं, वो अंडे की जर्दी में उनको देखा गया है और बताया गया है कि उनके अंदर जो फैटी एसिड्स अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी सोजिश से बचाते हैं, उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो हमारी जो हाफजे को भी बेहतर बनाते हैं, और इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन है, यानी दिल के आर्जे से बचाने में भी इनका किरदार है। और अंडे को जब हम एज अ होल लेते हैं, यानी साबुत अंडा इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी तहकीक हमें ये भी बताती है कि इसकी जो मसल की ग्रोथ है, हमारे पट्ठों की जो ग्रोथ है, उसके साइज़ में, उसके मैस में जो इंक्रीज़ है, वो अंडे को साबुत हालत में खाने से बहुत ही बेहतरी उसमें नज़र आती है। लेकिन इस बारे में अभी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। तो क्या रोज़ाना अंडे खाना ठीक है? अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया, इनके फ़वाइद तो बेपनाह हैं, तो एक अंडा रोज़ाना खाना मुनासिब है। इसमें अंडे की जर्दी भी शामिल है, और अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, आपको कोई दिल का आर्जा नहीं है, और आपके जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी हेल्दी लेवल में हैं, सेहतमंद लेवल पे हैं, तो आपको एक अंडा रोज़ाना खाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं कि 2 अंडों की सफ़ेदी लें और 1 अंडे की जर्दी लें और उनको मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी दिल की कोई तकलीफ़ है,
یا آپ کا بلڈ کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو آپ اپنے انڈے کی جو انٹیک ہے اس کو آپ 3 سے 4 ثابت انڈے ایک ہفتے میں استعمال کیجیے. اس سے زیادہ استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی روزانہ ایک انڈے کی زردی نہ کھانا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو دل کی کوئی تکلیف ہے یا جن میں کولیسٹرول کا لیول. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگ یولک میں یعنی انڈے کی زردی میں سیچوریٹڈ فیٹس کا کنٹینٹ زیادہ ہے. اور سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں یہ جسم میں ایک خاص قسم کا کولیسٹرول ہے جسے ہم LDL کولیسٹرول کہتے ہیں. تو LDL کولیسٹرول ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اسے عام لفظوں میں بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے. تو سیچوریٹڈ فیٹ LDL کولیسٹرول کے لیولز کو جسم میں بڑھاتی ہے. تو ہائی کولیسٹرول میں صرف غذا ہی ایک فیکٹر نہیں ہے، آپ کی جینز بھی اس میں بہت رول ادا کرتی ہیں. لیکن جب بھی آپ اپنے ڈائٹ میں انڈے کو شامل کریں تو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اس کا آپ کے جسم کے، آپ کے خون کے کولیسٹرول لیولز پہ اثر ہو سکتا ہے. جب آپ انڈے کو کوک کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو احتیاط سے کوک کیجئے. یعنی آپ اس میں سیچوریٹڈ فیٹس میں نہ کوک کیجئے، آپ مکھن میں بٹر کا استعمال نہ کیجئے، آپ گھی میں اس کو نہ بنائیے، بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ پلانٹ بیسڈ جو آئلز ہیں جس طرح سن فلاور آئل ہے، کینولا آئل ہے یا اولیو آئل ہے، اس میں آپ انڈے کو کوک کیجئے. اس کے ساتھ آپ ان کو سبزیوں کے ساتھ استعمال کیجئے. اس میں آپ ڈفرینٹ قسم کی ہربز استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ فائبر کنٹینٹ کو بھی انکریز کرتے ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹ کے امپیکٹ کو کم کرتے ہیں. انڈے کی زردی میں جو ہائی کولیسٹرول لیول ہے تو آپ کو اسپیشلی اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے، اگر آپ کو کولیسٹرول لیولز آپ کے بلڈ کے ہائی ہیں یا آپ کو ڈائبٹیز میلائٹس یعنی ذیابیطس کا مرض ہے تو اس میں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انڈے جو فارم کے انڈے ہیں وہ والے نہ استعمال کیجیے، بلکہ آرگینک ایگز یا جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسچر ریزڈ ایگز ان کو استعمال کیجیے. دیسی انڈے، عام لفظوں میں دیسی انڈے استعمال کریں کیونکہ دیسی انڈوں میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور ان میں لوٹین لیولز ہائر ہوتے ہیں. آپ نے شاید آبزرو بھی کیا ہوگا کہ جو دیسی انڈا ہے اس کی زردی نسبتاً گہرے رنگ کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ فارمی انڈے ہم استعمال کرتے ہیں. تو تحقیق کرنے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک انڈا اگر آپ روزانہ لیں تو لیوٹین لیولز کو وہ انکریز کر سکتا ہے. اور یہ میں بات کروں دیسی انڈے کی، اور کولیسٹرول لیولز کو اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا اگر آپ دیسی انڈا استعمال کریں. جو لوگ 65 سال سے زائد عمر کے ہیں ان کو بھی یہ کنسرن رہتا ہے کہ کیا وہ روزانہ انڈا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کولیسٹرول لیولز کے اوپر اس کا امپیکٹ یقیناً کسی نہ کسی حد تک ہے. لیکن جو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کولیسٹرول 65 سال کے جو زائد عمر کے لوگ ہیں ان کی جو کولیسٹرول لیولز بلڈ میں ہیں وہ انڈے یا غذا سے اتنا زیادہ ان پہ فرق نہیں پڑتا جتنا کہ ان کی جینیٹکس سے اس کا فرق ہے. تو ڈائٹ میں انڈے کا جو یا کولیسٹرول کرنے والی ڈائٹ کا امپیکٹ ہے وہ زیادہ عمر میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں کم ہے بنسبت ینگ ایج کے افراد. یعنی 30 سال کے افراد اگر غذا میں کولیسٹرول زیادہ لیں گے یا سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ لیں گے تو ان کے بلڈ کولیسٹرول لیولز پہ اثر زیادہ ہوگا. تو بزرگوں کے لیے، بڑی عمر کے افراد کے لیے انڈے ایک بہترین پروٹین کا سورس بھی ہو سکتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انڈے کے کچھ فوائد اور اس سے ریلیٹڈ کچھ کولیسٹرول اور دل کی تکلیف سے متعلق امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. کیپ واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر